Marhazi watukufika ya wonga mrangaleo harmwa ye Facebook FM na nyemridunga harmwa ye RSM13 nyemridunga harmwa ze siti mbali na baadi kumoremfo habari za Komori wanenasi wa he radio Mwaja Pari FM ijiunda ho iholio nana ze mbawa za matangazo ntipeka unifunga sana wadzimane Facebook FM ni mafani kaya wonga ni ubonze ngani hundani ka uniudunga hakuaku ze fikra za televizio yakina ntinu amara mambele ukana usikwale unukana ule mewa beke mvua ngiu hawinji beke upepungu hamwinji unu masiwani sha wasangwa juwa ngala upepo si wasaya ridunge actualite ridunge za mhashirishani mahususu haramwe mashirika daula banda zilera za tukacha shiba ndakazi tukacha shiba kama zima na mwanjie madika yao mzima mongoni mwa maduaneka watamuhono ye barua yakaobeshewa waziri wa hemali karumameleke barua inu itilwa mhono ni wandu jana na mengo miraru iluhanza waonese baundu za mwendo kayao ngizona director bwana Kamal Swef sha yo wajibu lera inu risengele mzima ngoni mwa wandu kayao wasundusiwa ikola duani ikayao mzaza hangu mjohamba au mwana msho hangu madam Maria Maswadi dalawa harama mji wa Mohoro kaya kabati mndulo mjenu to humjua wanitsiju kabati mndulo mjenu to humjua abonga heri msengele ukaya yo kiririka unulesha hari ha jeri jo banu zo kweli ranzi utolo hazini ubuhala disposition ya fonction publique ezinu zijaje ezinu za leo ezinu za jana ebanu zinu zija sababu hiyo eza ndisa muda hindi ebaranzi Kamal Swef ya loba anzeni muzinza ndisa jeri juwe kusoni mwahe rahano karisheze hari zungulao kana wanu madui wanu ti wandu watawa one directory wanu ani rinje mzima bandaranisa mzima ripasa mzima toi ngazo usengele wararu rijo winjwa maelezo nana baadhi ya ukana amjokanga bonusu ya hao wanorizamba yoze roho za hao zilo jao rohasi ni rohatu sine ngamjokana nusu ya hao umdungu ohula umdungu ohunu haba yakana wao nora ruwa wasa watolwa kwa na usubutu warongo zoga mzijuo sha yo wajibu beke kalima zima ya nikelo rijoza jere banu zini kweli ubehala disposition fofopo ezeno ngo ziri uzi Paris au wecho barua ezijaje ngazenda oje marhaba pesi tsiroha informansi vakabunjilio ku hola douane directeur général de douane akanzona nne wandu hazo la douane siparoni wanama wanambekana kurubia haraka atana joa sulo la douane secrétaire wa directeur hanikaribisa anambeka madam Maria Manjia ba wandu so aja pia onjia bala sioro kia siwandu jana na sende sirenge hiri tijushiliwa no wana hangu kama na mzima anjushilia sido saha ni kamsi directeur général de douane makana madam Maria ma utikensira au stop directeur ka utikensi makana utikensira nso ndungeransi simdungu siende directeur watu ni mndu na lelo ndo na master simdungu ata rende usonumwa mlango hebirwa hanambia kana madam Mariama ujo sami bahi mastehi kisheo shaho nje jo subuti niwaambie ndo mwanzo niwaambie zinu otengwe ni bala si lokaya ranzi jana siveshewa barua noti ni SG wa finance mwana maho salimu hau suspende armas activités za pia la douane simuzisa haya hanikaizakana hataka mwanzo ngojo jua uje njo biro uone barua yo isome simambekana monsieur le directeur marhaba menji sha ekati njo biro ngojo nika kopia henoti bayo wajibu bari mimi fonctionnaire chamiti contractuel atawao ekale lo nimru kusundisiwa haongu tolar ma place ni murtso fanywa noti helera wana ranzila douane ya umba atalelo ino bati njo la douane ranzi 90 rijua bubeidi rijua ma directeur wenji ena samro déplacer ao baminje para suspender ranzi lo la douane lo hadani shakanga affecté mahala m déplacer mitso restisha dano chanja paro mbilani chefu kana hari jao yeu nikanoti mbeka voilà Maria Maranzi lelo kadha yeu nikenoti après simwambia kana directeur hapo marhaba menji bawe dhamana sirengezo wahamba shakanga mondo biro hao nisome jizo unambia bana tishia
Après tina mana ndio biro marhaba kwezi tishia j'ai noté et j'ai pris acte so bekala la unono senza zonde zi habari ebana zeno zino hokana angarujoyo kana madam Mariama ranzi wandu wala harmaze vote hokana harmaze vote zakaya 2019 wandu mamboka hula za hamba njeu wananyu wa siasa harma mji wa Muhoro mautusu mji na Muhoro hokana ze disposition wazirenga amada Mahamudu hatende harma mji wa Muhoro tibahi huwalazana nza ya kiasi utosha wandu wono sio kana usaurendeka opoza wa mwando harma yembajini harma serikali yeba zinu zija hasibabu deze vote zila yeba banu kabla hizo vote zinu uhundu mira sasa kwa sio nandu mandani ukirimba vuru mshahara yokirimru katudi wa yokiri bezenu ngo zinu direct soja leo bai wanu zani sahali zinu ngo zinu ewa marhaba menji mwanangu bedi bande kile hambia mitido kina wala wandu kodo swale we hambaze rabo misaza na mberabo wala misaza ndojikaza donc ngamrectifier zo hamba yabo harmweze vote izo kweli baka vote Muhoro baka kweli makadre shenda sikawana na mimi naona wandu kana wanishangiria ngo hibenza wandu kana wao unaanza wanishilia ula Muhoro wajahiliwa ndoko zipe majahiliwa donc c'est long mru mzima ulio contre wandu shenda izo kwenda mjo subutira mbekana tsitende arme porta sana mjo kana tsitende si washindi sha Mahamudu kajatende Muhoro Mahamudu ndi haja wapili Muhoro sha ulio mru mzima contre wandu shenda ushukuria nyumba kana tsitende Muhoro ulio sikahameche uhusu izo wanu zisezo useze ndongo za jira preselection izo kweli sikarme staff ya Maître Mahamudu baada ze voti za hisa ndongo najua baada na rejea uhazini sitsinziwe RAI arma muda mezmiraru njalibo RAI sende tizuzisa ho direction sende tijadresse na persever central simwambia kana boza eban za jirindi eban monsinje RAI ekozinde bami nsujue za tsongesa na mi hazi na mwifanyo siasa yo ntipio ka lo ifanyo ara mire mazipo pio ka lo ifanyo chamito jahazini kajani kajawabu ata mwezi wa dunga yabo wanroka ulipa silibwa bakia ndima harma bakia ndaru na kabidun libwa amweraia hoyi armeraia hamwezi sidaiya pia lo mwezi wanroka ulipa ngobala mwezi mzima ni sio mafuvu mararo ni sio mafuvu mararo anu wanropio ka ulipa donc badane dambazira wanlipi bakia ndima arma mafuvu mararo arma mwezi sendeza ngo BFC sirenge ni ngamjoni numero compte kwa sipir ka domanda wala douane minga mola douane ngasira mashirina shenda donc si joe numero de compte ya hatu tsendo BFC tsobeka manzo numero ino mapesa montankada muirejeze arme kontio makabumada kabja paroziona zikana simwambieni kana na muirejeze baada ya rejeziwa sianzi barua ya kisheo sina chef wangu kama lisoef directeur general tsimwambekana hausikitifu siende siuzisa receiver central ezatsongesa na tsulibwa mezi miraro hau mezi mineta nsweshelea basa hana kadashina ni kama elezo tsoka yonsi shaye mwezi wa dunga yabo siono tsilibwa bakia ndima harwa bakia ndaro haizo monsieur le directeur général e mapesa yao tia rejeza arme compte numero kada compte ya RAI nana ngamshukurio ya nyumba bansi udalili nsi arma dalili fikelio kana njele lo ni jendo ni ke bakia ndaro mfanywa jamezi anukujazulu ndozulisiwa njazulu ndozulisiwa shatsi kaudai haki yangu nijue maana natunikie haki yangu yonde zi habara mutaswa nijua hamwisho haukananga rjo kamiti hudubia aukamincha kanza ni mlaheni wanamtu kordi ndubia wasa tena ndubina wasa enjo kiria rongo amdo mdubia jabakatsengelea wanro ajiwa haroro ngo ina mtu ambaye ukana wala wasa watolwa siwabaki bakio msinye barua ila mwita mhono ikajali mtolwa hazini au mnamboka mbewa la disposition la fonction publique risala hindi wajulishie wakomori kaya ngwa warangalia banu ikaya ngwa hujua ukana wemzaje kaya alhamdulillah ni banu wabira wandu respecte wandu heshimu waishao zinu ikaya za hundi anizo kali pasa mwana ni banu harmadaka tukanja shibanu kawene sababu ya comportement mambi zihunda wa madouanier kujaparo raha rahana zinu ze comportement zinu kwa mundu mbabe
shabanda zinu za hera ya baada ka utondolo wakanza uzulisa kujahunda ndongo zinu aji banda zinu message wajobeshea wandika waranga yangu arishili yao ili kaza kifo mepindi mahususi kayao rutengelea leo kwezi Madam Mariam. Ewa marhaba menji. Risala inakanza nibeshewa Komoro na mina risala mbili. Niobeshewa Komoro na mina usikitifu halisi baranzi lo la duani njapara ona ndogo jazinu za jihiri doka boy kaubidi wanadamu wajuzise ezi jaje lelo inu ndogo situation keli ndio la donata wende wandu jana mongo miraru wasinye katiba wanzi habarua wabeshea waziri wa hemali ni akiba wakauhamba utukuvu na mahoza za hao wazionao armele dahola hao eli wa traité wao heli wa considérer wao ne gestion zilo odahoni hatu monsi mimi tidofikirikana vale barua ila kafanya barua ili rihunre jawabu heli ruhunre mabadilio ruhunre ndazi rirele dahola hatu kamwa benze liheju bai muhimu ya hatu sidekare nderi sisile dahola hatu bonzi sisi sido wenye la duani kadjuri cancer mashunga tamashiri na shenda nderi sisensini hauri tsari teshonga donc tukanzani elezekana ena wandu waloponze watishie nrabu watirengekana bala kahanza rijeri sijini hauri minyele dahola hatu hauri minye wandu tsoka yonsi la sindiho hata sharka hanza ili bandongo sohenda ndongo ziliombi zibadilishihe yondi zora kahanza yonde maunyo rakaudumanie ebarua la hatula uliori tsara ruonana na waziri kajashinda rirenga hamwavu wakati wonga rujoka wonge na dhamana ngena hazizinji ruona kana ngaranziwe barua ila rimbeshia rimwambie maunirloni zo morhoni hatu nonde za handani ezabile masikitifu lonyo ndekele na mwambiani vala lelondo handa njaparo shia mwanadamu ya kahazini ya mbilo kana utsije hazini batsina stishi hada ya unikiwa shago tombilo hanywa ni jauba donc yonde nongo zinsikitesha hadisi zintabisha karere yao ya duani ni wana nongo za utabisha yonde go zantabisha ndizo shakalelo mra suspendewa mitido hadani yoti mastanja ekalelo shanda wakati suspendewa kwa jashinda wahunra fursa wanike kirtasi wanabeka valari ususpende asbabu ndo kadha bayonde kabidi sifanshi ba miti mndu na rega contractuel shami mndu inspecteur de douane lola douane gasina mashirini na shenda donc yonde zongo lilizo ni na kanza ni shailiso wanadamu. Marhaba wangalizi watukufu kama mrangali yao marhaba mama hangu Madam Mariama hukubali ubuwele banda la haoleo wallahi kiramire mwana mali Abdul Kuba awaja urumani mwana ma directeur Abdul Hassan rijeri hadi simbavi na sinawe au kanaisho bahanga sijohuja runde wakati sina sinawe chamimi zenungika yao ranzi wote asata mpaka ndabanga mtipariso hakika zini tia utoro wa mwa ntake mnaijana rihujua o namna ya hao ni mastehi ya hao ni namna koste wando hazi no mondeka yao ngo balili wao la duane za jiri leo shatikana no nzima na kauta kabla ya ubaya dobeshe mwenda ule kaya ndo urume daula leo Colonel Azali Uthmani bwana heri au kana aba umodo kabalo sio fika ndo aloni wala duani kwa modo mziro leo ndo handani maduani jana na ngo miraru atamono katiba kwa atamono katiba ya ukangwa inga mdu fulani shazitendwa zi na mjiboro na ujone sa ukana ezini ya hatu raisi urambia sio tangazaji ukana karono bahano balondo ngombi rijeru hambie leo maduani jana ngo miraru atamono kirtasi iboshe waziri wa hemali ngwamada zilu gazijirio kabati reaction tia serikali tia wanu baada kama sehemu mtuje baada kae apuara mefana mniswefu ngazendeleo yoma sikitifu mahu womsiba mu na sikara na uzia huzamba zenu ngozinu ekanga toka kwa jala hatu ngazomba zikae shakara na uzia hambaka umwendo kama liswefu yalonu wala duani ngomodo mui modo utukiza modo wa ndongo zirisao sha arimnikanu miadi ukana ezenzi uzijao directeur wa Facebook FM bwana Abdul Hassan kartofana mpango mahususu haremwa omwendo unu na umunikani winji wa maelezo kaleo rakar jarongo ramambiane zilo mbani rakar jarongo hata sharitengeleyo wa ndoneze nongori wa babusi sha usikuja huo ngarjomnikani winji wa maelezo winji wa zinji kayao anukaro subuti wa zamba sha singa zamba ezo mbwa jiringa zo jiri
hata mpakanda yao Abdul Hassan mimi ubedi la mshangama Ali Abdul Mkubwa na na radio ujeze City mbali na mbali ngarum shukuri yaoni wa matawfiki la billahi mama hangu mjodu shukuri na utaweza samaha kadwa saya wanajivuriza hoda honi ngao watina hula shati onokana nimi timro kati ni shehari hari ni timro kati ni she ndongoze ndao chaye wajibu ni utengelea ukanga mjokawa wewe mrumenza mastehi wewe mdukawa uri stacy wanao wewe wajibu ni utengelee njeni huzise abanga mushukurio henamna wabuone badala hao walikaribisha leo ngarushukuri yao marhaba menji kabastabu yo wajibu marhaba asante.